الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين آغا چی شفا دا د پاره د مؤمنانو او رحمت دی د پاره د مؤمنانو ولا يزيد الظالمين او نزيات ظالمانو لرا الا خسارا مگر تاوانا وإذا نعمنا وكلا چیسانو کمونگا علی الانسان پا انسان اغرضا مخواری دی ونا بجانبی او شی پاڑخ بانی لری شی پاڑخ بانی وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ او کلا چورسید تا تکلیف کان یوساوی دی ناومیدا قل ورتو یا کل یعملو طول عمل کوي علا شاکلتی پخپل طریقہ فربکم رب ستاسو علمو پوئیگی بمن پاغ چابانی هو اهدا سبیلا چغزیات مندن کے دلاریلا ویسالونک او تپوس کے استانا عن الروح ببارد روح کی قل الروح ورتو یا روح من امر ربی دا حکم دا رب زمان دے فیصلہ دا رب زمان دا وما اوتیتم آغا چی در کڑی شوی تاستا من العلم دیلمنا الا قلیلا او ندی در کڑی شوی تاستا من العلم دیلمنا الا قلیلا مگر لگا ولو شینا او کچر تغوغ شو زمنگا لنزابنا نغبو بزو لری بکو بالذی آغا کتاب او حینا چوئی کڑی دمنگا الیکا تاتا ثم لا تجد لکا به علینا وکیلا بیا بنومی تو زان لرا پا واپس کولو دا دی پا منگ بانی سوک زیموارم